बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नस्वारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ए मेरे महबूब, ये यहूद और नसारा आपसे कभी राज़ी नहीं होंगे हत्ता कि आप उनके दीन की इत्तिबा करें। तो यहूद और नसारा ये हमेशा से मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। जैसा कि एक वाक़या आता है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह गुज़रे हैं। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह दिमश्क में इशा की नमाज़ पढ़कर सो गए और कुछ देर बाद ही जल्दी उठे और एक ख्वाब उसने देखा। ख्वाब में उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फ़रमाया कि सुल्तान, दो कुत्ते हैं जो मुझे काट रहे हैं, मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं और आप यहाँ दिमश्क में आराम कर रहे हैं। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह उठे और बहुत परेशान हुए। यही ख्वाब दूसरी रात भी उसे पेश आया और तीसरी रात भी जब इशा की नमाज़ पढ़कर सोए तो उसे यही ख्वाब आया और तीसरी रात उस ख्वाब में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह को वो दो तस्वीर भी दिखाई गई उन दो शख्सों की। तो सुल्तान बहुत परेशान हुए और फ़ौरन मदीने जाने का फ़ैसला कर लिया और कुछ ग़ुलाम और कुछ नौकर, कुछ सिपाही लेकर मदीने जाने लगे। दिमश्क से उस वक़्त दिमश्क से मदीने तक 20 या 25 दिन का उस वक़्त सफ़र होता था। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने वो 20 और 25 दिन का सफ़र बग़ैर आराम के 16 दिन में तय किया। और जब मदीने पहुँचे तो मदीने के गवर्नर को उसने हुक्म किया कि मदीने के आने और जाने के सारे रास्ते जो हैं वो बंद किए जाएं। तो मदीने के गवर्नर ने सारे रास्ते जो है वो बंद किए और सुल्तान ने एक दावत तैयार की लोगों की और हुक्म किया कि मदीने के सारे लोग जो हैं वो इस दावत में शरीक हो जाएं। तो सारे लोग शरीक हुए और सुल्तान खुद दरवाज़े पर खड़े रहे और लोगों को देख रहा था। लेकिन मदीने के सारे लोग दावत खा गए, लेकिन वो जो तस्वीरें दो दिखाई गई थी ख्वाब में, सुल्तान ने वो दो शख्स नहीं देखे। तो मदीने के गवर्नर को कहा कि कुछ लोग शायद के रह गए हैं। उसने कहा नहीं, हाँ, दो शख्स हैं जो इस दावत से रह गए हैं। वो मगरिबी ज़ायरीन हैं। वो एक कमरे में रहते हैं, सारा दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में जाकर लोगों की खिदमत करते हैं और उनको पानी पिलाते हैं। सुल्तान ने फ़ौरन कहा कि मैं उनसे मिलूँगा। तो करीब ही एक कमरा था, वो उस कमरे में रहते थे। सुल्तान वहाँ चला गया। कमरे में देखा कि इतनी सादगी थी। कमरे में थोड़ा सा सामान था, एक चटाई थी, कुछ ज़रूरत की अशिया थी। तो सुल्तान जब कमरे में पहुँचे तो चटाई वाला हिस्सा वो लरज़ने लगा और हिलने लगा। सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म किया कि चटाई उठाएं और चटाई को दूर करें। जब चटाई उठाई गई तो सुल्तान ने देखा कि चटाई के नीचे एक सुरंग थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। तो सुल्तान ने नौकर को हुक्म किया कि आप सुरंग में देखें नीचे उतर कर। तो वो नौकर नीचे उतरा और फिर वापस आया कि ये सुरंग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की तरफ जा रही है। तो सुल्तान ने उन दोनों से पूछा कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। पहले तो उन्होंने बहुत हीले किए, बहुत कस्में खाई, बहुत झूठ बोला कि
ہم بچ جائیں اور ہمارا راز جو ہے وہ نہ کھلے اور فاش نہ ہو۔ لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے سچ بات بتائی کہ ہم یہودی ہیں اور یہودیوں کی طرف سے ہم اس بات کے پابند ہیں اور اس بات پر مأمور کیے گئے ہیں کہ ہم آپ کے نبی کے جسم اطہر کو قبر سے چوری کر کے اور مغرب کی طرف لے جائیں۔ تو سلطان بہت رونے لگا اور اس وقت ہی ان دونوں شخصوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اس کے بعد سلطان خود نیچے سرنگ میں اترا اور اس سرنگ میں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک تک پہنچا، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ان ظالموں نے اتنی سرنگ لگائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو چکے تھے۔ تو سلطان نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چوما اور آنکھوں پر لگایا۔ اس کے بعد واپس آیا اور روتا ہوا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز سے، میرے جیسے عاجز سے اتنا بڑا کام لیا ہے، یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور فضل و کرم ہے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ سلطان 2 کتے مجھے کاٹ رہے ہیں اور آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے سلطان نور الدین زنگی کے لیے کہ اس نے اس بندے سے اتنا بڑا جو ہے وہ کام لیا گیا۔ تو میرے دوستو، یہی بات ہے کہ ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہو جائے اور ہم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حال کے بارے میں پوچھیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اگر پوچھ لیں وہ ہم سے کہ کہو کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ کہو کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ کہو کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے غریبوں فقیروں کے خواب میں آ کر اگر ہمارے حال کے بارے میں پوچھیں، کوئی چھوٹا موٹا حکم فرما دیں، کسی کام کے بارے میں فرما دیں، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اور اس واقعے کا خلاصہ یہی ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں بن سکتے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن رہے ہیں۔ تو ان سے ہوشیار ہو جائیں اور احتیاط رکھیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں، جیسا کہ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی سازشوں کو پکڑا اور اس کے بعد روضہ رسول کے چاروں اطراف سے ایک سیسا پلائی مضبوط دیوار قائم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہونے کی مثال قائم کر دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا تابع دار اور وفادار امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔